जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज आम सम्राट अशोक विषय जानिबा। अशोक किए और से केउ वंशर राजा थिले, से किपरि चंडाशोकरू धर्माशोक परिवर्तन होते आज आम से वीडियो से विषय जानिबा। अशोक मौर्य वंशर सबुठारु सफल राजा थिले। मौर्य वंशर सृष्टिकर्ता होती चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मृत्यु पर तांका पुत्र बिंदुसार राजा होते। बिंदुसार को अमित्र घाट कहुला। बिंदुसार मृत्यु पर तांका पुत्र अशोक राजा होते। इतिहास कहे अशोक तांका 99 भाई मान को मारी राजा होते। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करते। बौद्ध धर्मर प्रचार और प्रसार पछरे अशोकଙ୍କର बहुत बड़ भूमिका रही। अशोक बौद्ध धर्मर प्रचार पाई तांका पुत्र महेंद्र और तांका पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका पठाई। अशोक को मध्य प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय कहुला। अशोक राजधानी थिला पाटलिपुत्र, जहाँ को कि आज आम आजिका जुगरे पाटना नाम जानिछे। अशोक ख्रीष्टपूर्व 261 कलिंग उपरे आक्रमण करथिले, जहाकु कि आजिका समय ओडिशा कुहाଯାଉଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଥିଲେ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଅଶୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଧର୍ମନୀତି ଆପଣାଇଥିଲେ ଓ ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 232 ଅଶୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ବୃହଦତ୍ତଙ୍କୁ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ମାରି ଶୁଙ୍ଗ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ और सब्सक्राइब करंतु। रहिली। जय जगन्नाथ।